کراچی کے مسائل کے حل کی جانب بڑا قدم، 3 بڑے سٹیک ہولڈرز کی رابطہ کمیٹی قائم۔ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور MQM کا مسائل کے حل کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق۔ باہمی اتفاق رائے کے لیے تشکیل کمیٹی کی سربراہی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کریں گے۔ وفاق کی جانب سے اسد عمر، علی زیدی اور امین الحق شامل۔ سندھ سے ناصر شاہ اور سعید غنی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کراچی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم عوام کے لیے خوشخبری ہے۔ ناصر شاہ کہتے ہیں کہ یہ اتحاد ایک آنکھ نہیں بھائے گا۔ مرتضی وہاب بولے تمام حکومتیں مل کر کام کریں گی تو مسائل حل ہوں گے۔ فردوس شمیم نقوی کا کہنا تھا PTI آئین سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہتی۔ ملاقاتیں مقامی حکومت کی ترقی اور ان کو فنڈز دینے سے متعلق تھیں۔ کراچی کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار پیپلز پارٹی، PTI اور MQM ہیں۔ پہلے یہ سب سوئے ہوئے تھے جو اب شیر و شکر ہوئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا رد عمل۔ متحدہ کے ڈپٹی کنوینر عامر خان نے ٹویٹ کیا، مقامی افراد کو اختیار دیے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں۔ یہ تبھی ہوگا جب نئے صوبے بنائے جائیں گے۔ آصف علی زرداری نے آئسولیشن ختم کر دی۔ آج شام اسلام آباد روانگی۔ کل توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت میں پیش ہوں گے۔ ملک بھر سے پیپلز لائرز فورم کے ارکان اور پارٹی رہنما بھی اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ نیب لاہور میں رواں ہفتے اہم پیشیاں۔ سپورٹس بورڈ کیس میں لیگی رہنما حنیف عباسی کل طلب۔ اوقاف کی زمین سے متعلق کیس میں لیگی رہنما محسن لطیف کی بھی کل طلبی۔ سابق لیگی MPA ماجد ظہور کو کچی آبادی الاٹمنٹ کیس میں کل پیش ہونے کا حکم۔ PTI کے MPA غضنفر عباس چینا کل اور انصر مجید نیازی 19 اگست کو طلب۔ پنجاب اسمبلی میں تبدیلی آئی تو پوری کی پوری اسمبلی وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہوگی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے اگر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں پھر تو کوئی بھی بن سکتا ہے۔ مریم نواز اور شہباز شریف کی سیاست پارٹی قیادت پر کرنے کی ہے۔ آصف زرداری کو اپنی پیشی پر راولپنڈی میں لوگ نہیں مل رہے۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے سندھ سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی APC کا ڈرامہ لگنے سے پہلے ہی فلاپ ہو چکا یہ شوشہ ذاتی مفادات کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر کھوٹا کرنے والے مزید 3 سال صبر کریں۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا آصف زرداری کی نون لیگ پر تنقید سے اتحاد کی ہنڈیاں بیت چوراہے پھوٹ چکی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، ملیر، اورنگی، بفر زون اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے سندھ اور بالائی علاقوں میں ہواؤں کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی۔ ہنگو کے بازار خواتین کے لیے نو گو ایریاز قرار۔ نواحی علاقے دوآبہ میں خواتین کے مردوں کے بغیر بازار داخلے پر پابندی عائد۔ علاقہ مائدین کا اکیلی خاتون کو سودا بیچنے پر دکاندار کو دینے کا اعلان۔ 50,000 روپے جرمانہ اور دکان 5 روز کے لیے کر دی جائے گی۔ معاہدے کی کاپی 92 نیوز کو موصول۔ ملک میں کاروباری زندگی بحال ہوا تو اتوار بازار بھی کھل گئے لیکن SOPs کی چھٹی ہو گئی۔ شہری ماسک اور گلوز کے بغیر خریداری کے لیے پہنچنے لگے۔ انتظامیہ بھی حکومتی فیصلے پر عمل کرانے میں ناکام۔ لاہور میں اتوار بازار لگانے کی اجازت نہ ملنے کے باوجود دکانیں سج گئیں۔ پشاور کے بس اڈے پر بھی احتیاطی تدابیر نظر انداز۔ سیاحت کا شعبہ کھلا۔ پہاڑی مقامات پر لوگوں کا ہلہ گلا، بڑی تعداد میں سیاحوں کی سوات میں دیڑے۔ خوبصورت نظاروں اور کشتی رانی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ملکہ کوہسار مری میں بھی بڑی تعداد میں سیاح امڈ آئے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔
اور साउथहैम्पटन में मौसम की खेल के साथ छेड़छाड़ जारी। चौथे दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मिलाकर मुकम्मल कर ही ली अपनी पहली बारी। कौमी टीम 236 रन बनाकर आउट हुई। मोहम्मद रिजवान ने 72 और आबिद अली ने 60 रन बनाए। ब्रॉड ने 4 और एंडरसन ने 3 विकेटें ली। मेजबान इंग्लैंड ने 1 विकेट खोकर 7 रन बनाए थे कि रोशनी कम होने पर खेल फिर रुक गया। तो वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने पीपल्स पार्टी, PTI और MQM के कराची के मसाइल हल के लिए इत्तेहाद की तस्दीक कर दी है। इत्तेहाद को खुशाइन भी करार दे दिया। कहते हैं कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का आज़म अवाम के लिए खुशखबरी है। इत्तेहाद कराची की तामीर व तरक्की में संगे मील साबित होगा। मजीद कहा, दुश्मन अनासिर को ये इत्तेहाद एक आंग न भाएगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिंध बिलखुसूस कराची ने रिकॉर्ड तरक्की की है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने इस इत्तेहाद की तस्दीक कर दी है और कहा है कि ये इत्तेहाद संगे मील साबित होगा। पीपल्स पार्टी, PTI और MQM के कराची के मसाइल हल के लिए इत्तेहाद की उन्होंने तस्दीक की और इस इत्तेहाद को खुशाइन भी करार दे दिया। कहते हैं कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का आज़म अवाम के लिए एक खुशखबरी है। ये इत्तेहाद कराची की तामीर व तरक्की में संगे मील साबित होगा। दुश्मन अनासिर को ये इत्तेहाद एक आंग नहीं भाएगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिंध बिलखुसूस कराची ने रिकॉर्ड तरक्की की है। तो नाज़रीन, इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। पहले बात करेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब से। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि कराची के मसाइल के हल के लिए तीनों जमातों के इत्तेहाद पर आप क्या कहेंगे, क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? कि बुनियादी तौर पे कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। पाकिस्तान की माशी तरक्की डिपेंडेंट है कराची पे और कराची की तरक्की इंडिपेंडेंट है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कराची के लोगों के अमन सुकून से। इस वक्त जो हालात हो चुके हैं शहर के, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त जो NDMA को इन्वॉल्व किया था उसका तजर्बा काफी बेहतर रहा है और इसलिए हम ये नहीं चाहते कि ये कोई कहा जाए कि हमने कोई जिद ठानी हुई है पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत के खिलाफ जाए। कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सिंध के शहरियों की हालात जिंदगी को बेहतर करना है और उस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस भी लाना की जरूरत है। कुछ डिस्कशन भी होना चाहिए और ये मुलाकातें उसी सिलसिले में कि कोई एक्सट्रीम मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल लेने से पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल पे तो हम यकीन ही नहीं रखते। सबसे अहम जो बातचीत का नुकता होगा वो आर्टिकल 140A एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स के होगा। इसके ऊपर तो हम समझते हैं और PFC अवार्ड पे होगा कि ये दोनों चीजें सिंध के मुस्तकबिल की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और लोगों को हुकूमत के जो फराइज हैं वो सही तरीके से इंजाम करने के लिए एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर लोकल गवर्नमेंट दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट इशू। दुरुस्त। फिरदौस शमीम नकवी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान आपकी तरफ आएंगे। पीपल्स पार्टी, MQM, PTI का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी था। सड़कों पर कचरा, नाले बंद और बिजली गायब कराची में। इस इत्तेहाद को जमात इस्लामी कैसे देखती है? तीनों जमातें ही जिम्मेदार हैं कराची की मौजूदा सूरत हाल। इसलिए कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है उसकी सूबाई हुकूमत है, सारा फंड उसके पास है, उसने बहुत सारी चीज़ों में अपना इख्तियार भी रखा हुआ है और उसने बल्दियाती ऑर्डिनेंस जिस तरह का है उसने बहुत सारे महकमे अपने पास किए हुए हैं। बजट भी बहुत बड़े पैमाने पे वो कराची से हासिल करते हैं। जाहिर है कि 90% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है सुपर सिंध का, लेकिन कराची को वो ज़्यादा नहीं देते हैं और समझ लें कि आटे में नमक के बराबर ही कुछ मिलता है। दूसरी जिम्मेदारी MQM की है जिनके पास अपना बल्दियाती बजट है और इनके पास अगर महकमे महदूद हैं तो इनको इस बजट से ज़्यादा काम करना चाहिए। जो चीज़ उनके पास है उसमें तो काम करना चाहिए, वो करते नहीं है। ना सफाई करते हैं, ना झाड़ू लगाते हैं, ना जो नाले साफ करते हैं जो उनकी जिम्मेदारी। इजाफी फंड मिलते हैं उस पर भी नहीं करते। तीसरी जिम्मेदारी PTI की है। PTI वफाकी हुकूमत में MQM के साथ दायरे दोनों के इत्तेहाद है, लेकिन वो भी कराची के ऊपर कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं है और अभी भी जो उन्होंने तरक्याती बजट है पूरे मुल्क का उसका 2 या 3% कराची के लिए रखा है, जो कि पिछले साल भी रखा गया था और वो खर्च नहीं हुआ था, 1% भी खर्च नहीं हुआ था। तो तीनों जमातें कराची को नजरअंदाज करती हैं और तीनों सियासत कर रही हैं।
अभी तीनों एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे, फिर अचानक से शीरो शकर हो गए। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी इसी तरह चलती रहेगी। हम तो कहते हैं कि आप तीनों जमातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप काम करें, लेकिन अगर ये तीनों जमातें काम नहीं कर रही हैं तो इन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी चाहिए। तो मैं किसी के इत्तेहाद पर जो है वो ये तो नहीं कहता कि ये गलत है, करें काम और करके दिखाएं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये कर ही नहीं सकते, ना ये सलाहियत रखते हैं, ना अहलियत, ना इनके पास वो लोग हैं जो कराची को जानते हैं। ठीक है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, रहनुमा अमीर जमात इस्लामी कराची, और फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।